Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you? Now we will study Unit 10 in the My Next Word book of English. By the title, I Want to Be a Pilot. Before we continue our lesson, let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, class, before I continue, I would like to ask to you that you have a wish when you grow up. In the next, sometimes someone want to be a pilot or want to be a teacher, want to be police, you want to be a driver, or you want to be a businessman, and etc. Okay, here we will study about using want to, yang artinya adalah ingin. Ya, kita bahas, kita kupas sampai benar-benar kalian mengerti apa sih penggunaan want to be dalam bahasa Inggris ini. Okay, let's join it. Well, class, today I will explain to you about occupation. Occupation sometimes you can call profession. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya profesi atau pekerjaan. Nah, kedepannya everybody has a wish, has a wish that want to be someone that's very useful and has many advantages for the family and has much money to do everything in the world. Okay, di sini ada beberapa gambar yang mungkin kalian sudah terbiasa mengerti ya. Teacher hubungannya dengan school, and the pilot hubungannya dengan aeroplane, policeman, traffic, ya. Hubungannya dengan lalu lintas, traffic jam, and then nurse hubungannya dengan hospital atau patient ya, and then architect hubungannya dengan desain rumah, just then chef hubungannya dengan pantry. Do you know pantry? Yes, pantry is a kitchen that's very modern kitchen ya, especially in a restaurant. And then singer hubungannya dengan music or song or microphone. And then football player hubungannya dengan ball ya. And then yard or field. Nah, selanjutnya anak-anak, jika kalian sudah mengerti dengan beragam gambar ini, kalian akan mengerti bagaimana cara menggunakan want to dalam struktur bahasa Inggris yang dihubungkan dengan simple future tense ya. Karena di sini ada sebuah pengharapan, ke depannya pengen jadi apa, want to, and then you have effort to study hard. Oke, anak-anak melihat ini ada dua buah percakapan antara Amir dan Dimas. What do you want to be? Ya, what do you want to be? Boleh diikuti? What do you want to be? Okay, repeat. Thank you. And then Dimas said, I want to be teacher. Yeah, I want to be a teacher. I will teach primary school. I want to be a teacher. I will teach primary school. Oke, artinya di sini kamu ingin jadi apa gitu kan ya. Karena pakai want to itu sesuatu yang bisa terjadi bisa tidak, maka bisa bergabung dengan simple future tense. Tapi di sini untuk structure yang digunakan untuk you want to itu pertanyaan WH questionnya itu menggunakan simple present tense.
setelah want to itu selalu diikuti infinitive atau verb bentuk pertama. What do you want to be? Kamu ingin menjadi apa? Nah, lalu temannya pun menjawab ya. Aku ingin menjadi seorang guru. Posisinya dia apakah seorang guru? Tidak. He is a student. Masih jadi murid kan ya. Nah, ini suatu pengharapan kamu pengen jadi apa gitu kelak. Nah, and then I will teach. Tugasnya adalah teach. Teacher tugasnya teach. Oke. Primary school itu artinya adalah sekolah dasar. Oke, class. Here di sini saya akan menjelaskan kalian about the duty. Duty itu artinya tugas. Tugas in every occupation is especially depends on the place that they work. Oke, dari teacher ya. Teacher itu tugasnya teach the student. Teach ya. Teacher teach. Kalau teachernya cuma satu ya teacher teach ya, tambah s, teaches. Teacher teaches the students in the school. And then pilot tahu ya, has a duty to operate the machine of the flight in the aeroplane. Jadi mengoperasikan mesin-mesin untuk penerbangan di pesawat. And then policeman has a duty to regulate the traffic. Tidak cuma itu aja ya, ini especially for the traffic policeman. How about the crime policeman? Ya tugasnya menangkap penjahat. Kalau untuk yang bagian-bagian polisi yang khusus itu ya, kalau dalam kondisi di jalan berarti dia traffic policeman. Bisa juga langsung policeman aja. Ada yang tugasnya menangkap penjahat ya, criminal must be catched by the special policeman. And then nurse, you find it in the hospital. She or he has a duty to treat the patient, and she help the doctor to treat the patient. And then the architect has a duty to design the building in the project of the building. Tahu ya, tugasnya adalah mendesain bangunan. And then the chef has a duty to make the new menus in the restaurant, cook some foods in the restaurant. And then singer has a duty to entertain, menghibur ya, entertain the audience ya, the audience. Singer sometimes we can call them as an artist ya, as an artist because he or she entertain the other people. And then football player has a duty to play the football in the field and kick the ball in the field and make a score in the field and put in the ball, kick the ball in the goal. Oke, class, ada beberapa pekerjaan yang belum saya sebutkan tadi ya. Doctor has relation with the nurse, work in the hospital ya. Dokter kerjanya di rumah sakit ya, to cure the patient, mengobati pasien. And then sailor itu artinya adalah pelaut ya. Tugasnya pelaut adalah cross the sea and operate the ship to carry the passenger who want to cross from island to the other island. And then farmer, Indonesia is agraris country. Indonesia itu negara pertanian. And then the majority of the
people inside as the farmer. Farmer adalah petani. Petani apa nih yang paling banyak di Indonesia? Yes, good. Petani rice. Do you know rice? Ya, padi. And then nurse tadi sudah ya? Belum. Just then, one of occupation that I don't mention it yet adalah secretary. Secretary sometimes we can call them as a typist. Do you know typist? Yaitu orang yang mengetik surat, ya, types the letter and accompany the boss to make the program, and then giving the program of the boss to be presented to the other office. And then driver. Kalau driver ini apa nih? Ya, supir. Drive the car, drive the truck, drive the taxi, and etc. Oke anak-anak, sudah punya gambaran ya untuk beberapa pekerjaan that you want to be in the future. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang penggunaan want to be secara mendalam. Oke, secara umum subjek bahasa Inggris ya, subjek itu artinya pelaku sebuah pekerjaan. Itu ada 7 ya. I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, he, she, it artinya dia, namun it's lain manusia. Oke, di sini I will give example one of the name in my next word. We use Amir and Aisyah. Oke. Dan 2 nama orang bisa juga Dinda and Aisyah. Oke. Penggunaan want to itu kan menggunakan simple present tense ya. Maka untuk penggunaan Ayu Dewi atau Ayu Wida ini langsung menggunakan want to lalu diikuti verb 1. Verb 1-nya bisa be karena kita hubungannya dengan occupation, dan occupation itu termasuk kata benda, maka masuk dalam nominal sentence. Kata benda yang berupa nominal sentence itu tadi, maka kita menggunakan be. Be ini sebagai pengganti auxiliary to be, is, am, are, was, were. Karena di sini setelah menggunakan want to dilarang menggunakan is, am, are, was atau were. Maka nanti langsung pekerjaan ditaruh di sini sebagai kata benda. Mau jadi dokter, want to be police, and etc. here without editing some alphabet, gak ada tambahan lagi ya. Hanya I, you, they, we. Oke, sampai di sini bisa dipahami? I want to be doctor. You want to be doctor. We want to be doctor. They want to be doctor. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan ngebahas tentang penggunaan he, she, it. Satu nama orang ya. Ini masuk dalam kategori juga pakai want, tapi perlu dikasih tahu kan ya. Want-nya di sini karena simple present tense tidak boleh disamakan dengan Ayu Dewi atau Ayu Wida ini. Kalau ini tidak boleh ditambah apapun, tapi kalau di sini wajib ditambahkan dengan s ya. Once. Apa anak-anak? Once. Kalau di sini tadi cuma want to be. Kalau di sini wants to be. Sama ya dengan infinitive yang digunakan setelah to selalu diikuti verb 1. Wants to be singer. Oke,
Kita baca sama-sama. He wants to be singer. She wants to be singer. It wants to be singer. Amir wants to be singer. Aisyah wants to be singer. Ya, ini satu nama orang, satu nama orang. Tapi anak-anak, lihat di sini ada dua orang ya. Dinda dan Aisyah. Ya. Dinda dan Aisyah, boleh juga dengan saya. Kalau Dinda dan Aisyah berarti kita untuk kata ganti orang ketiganya menggunakan apa ini? Mereka, ya. Dinda dan Aisyah. Oke, di sini ada Dinda dan Aisyah. Maka kata gantinya untuk digabungkan itu mereka. Tapi kalau ada I di sini, maka ini setara dengan penggunaan we. Ya. Kalau ada I, kalau tidak ada I berarti itu rumusnya disamakan dengan they. Penggunaannya disamakan dengan yang rumus yang pertama want to. Maka langsung want to be pilot. Nah, like this. Oke. Anak-anak bisa dimengerti untuk penggunaannya. Oke, saya ulang sekali lagi. Untuk I, you, we, they dalam rumus simple present tense-nya menggunakan want to be doctor, want to be. Setelah want tidak ada tambahan apapun. Lalu to be ini verb 1 ya, sebagai pengganti auxiliary to be. Sebenarnya kata be di sini bisa diganti dengan yang lain, tapi karena hubungan kita dengan occupation, maka ini harus ditulis be. Bisa loh kita menggunakan I want to eat, you want to drink, we want to study, they want to play, he wants to sing. Ya, bisa. Yang penting verb satunya berhubungan. Tapi kalau di sininya berupa nominal sentence seperti ini, kata benda, maka kita harus menggunakan auxiliary verb atau auxiliary to be ya kalau dalam kalimat nominal. Maka auxiliary to be-nya di sini yang digunakan bukan is am are tapi pakai be ya, menggunakan to be. Oke, students, thank you very much for your nice attention. May it be useful for us. And then let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan and semangat untuk belajar di rumah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.